السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم من جديد في درس جديد. درسنا اليوم سوف يكون على شكل حوار حول موضوع العيد، وبهذه المناسبة أهنئكم وأتمنى لكم عيدا مباركا سعيدا. فلنمر الآن للحوار، ولا تنسوا الدعم والتشجيع. Le mois du Ramadan est passé à une vitesse incroyable. Oui, c'est vrai. Je prie Dieu d'accepter notre jeûne. Ça se passe chez nous la fête de l'Aïd. Toute la famille sera présente. Effectivement, on doit se préparer pour le grand jour. J'ai déjà fait le grand nettoyage et j'ai préparé les pâtisseries orientales. On doit juste les emballer. Parfait. Moi, j'ai commandé des boîtes à gâteaux pour partager les biscuits avec nos voisines. Excellente idée. Ah, n'oublie pas de préparer un couscous au lait pour le petit déjeuner. C'est notre tradition familiale. Oui, la citrouille est déjà cuite à la vapeur. Je m'occupe de la semoule ce soir. Je suis très enthousiaste. J'aime beaucoup cette fête religieuse. Les enfants sont très contents. Ils passeront la journée de l'Aïd à jouer avec leurs cousins. Oui, ils ont adoré les nouvelles tenues de l'Aïd. Ça me fait plaisir de les voir profiter de cette fête exceptionnelle. حوارنا وصل لنهايته، وسنمر الآن لإعادة قراءته من جديد بشكل بطيء وشرحه وترجمته للغة العربية. Le mois du Ramadan est passé à une vitesse incroyable. Le mois du Ramadan est passé à une vitesse incroyable. لقد مر شهر رمضان بسرعة لا تصدق. إذن le mois du Ramadan هو شهر رمضان. est passé قد مر. هنا لدينا الفعل passé conjugué au passé composé. الفعل passé مصرف للماضي المركب. Une vitesse هي سرعة incroyable لا تصدق. Oui, c'est vrai. Je prie Dieu d'accepter notre jeûne. Oui, c'est vrai. Je prie notre Dieu d'accepter notre jeûne. نعم، هذا صحيح. أدعو الله أن يتقبل صومنا أو صيامنا. Oui, نعم، c'est vrai. هذا صحيح. Je prie، هذا الفعل prier هنا جاء بمعنى يدعو، ويمكن أيضا ترجمته ليصلي. Le verbe prier جاء مصرفا للحاضر le présent de l'indicatif. Dieu هو الله. d'accepter يتقبل. notre jeûne هو صومنا. Ça se passe chez nous la fête. Toute la famille sera présente. Ça se passe chez nous la fête. Toute la famille sera présente. الحفلة العيد ستكون في منزلنا. كل العائلة ستكون هنا أو ستكون حاضرة. Ça se passe chez nous. هنا حفلة العيد ستكون هنا في المنزل. Toute la famille كل العائلة sera présente. ستكون هنا. لدينا هنا الفعل être الذي جاء مصرفا للمستقبل البسيط le futur simple. sera. Effectivement, on doit se préparer pour le grand jour. Effectivement, on doit se préparer pour le grand jour. بالفعل يجب أن نستعد لهذا اليوم المهم. Effectivement هي بالفعل. on doit هنا الفعل devoir مصرف للحاضر. on doit يجب أن se préparer أن نستعد pour le grand jour لهذا اليوم المهم. هذه العبارة le grand jour تستخدم كثيرا للدلالة على أي يوم نكون بانتظاره منذ وقت طويل. فنقول هذا هو اليوم المنتظر أو اليوم المهم الذي كنا في انتظاره. le grand jour. J'ai déjà fait le grand nettoyage et j'ai préparé les pâtisseries orientales. On doit juste les emballer. J'ai déjà fait le grand nettoyage et j'ai préparé les pâtisseries orientales. On doit juste les emballer.
لقد قمت سابقا بتنظيف البيت تنظيفا عميقا أو تنظيفا جيدا وقمت بإعداد الحلويات الشرقية كل ما علينا فعله هو تغليفها. Donc, j'ai déjà fait le grand nettoyage. لقد قمت سابقا بتنظيف البيت جيدا. هنا استعملنا le grand nettoyage التنظيف الكبير أو التنظيف العميق. Et j'ai préparé les pâtisseries orientales وقمت بإعداد الحلويات الشرقية. هنا لدينا الفعل préparer يحضر جاء مصرفا للماضي المركب le passé composé. On doit juste les emballer. كل ما علينا فعله هو تغليف هذه الحلويات. Parfait. Moi, j'ai commandé des boîtes à gâteaux pour partager les biscuits avec nos voisines. Parfait. Moi, j'ai commandé des boîtes à gâteaux pour partager les biscuits avec nos voisines. ممتاز. لقد طلبت علب الحلوى لمشاركة الحلويات مع جيراننا أو مع جاراتنا هنا. Parfait. ممتاز. Moi, أنا j'ai commandé. لقد طلبت. هنا الفعل commander جاء مصرفا للماضي المركب le passé composé. Des boîtes علبا à gâteau علب حلوى pour partager لمشاركة les biscuits الحلويات avec مع nos voisines جارتنا. Excellente idée. فكرة ممتازة. Ah, n'oubliez pas de préparer un couscous au lait pour le petit déjeuner. C'est notre tradition familiale. Ah, n'oubliez pas de préparer un couscous au lait pour le petit déjeuner. C'est notre tradition familiale. لا تنسي تحضير الكسكس بالحليب على الفطور. هذا تقليد عائلي. N'oubliez pas. هنا لدينا الفعل oublier ينسى جاء في صيغة الأمر. De préparer تحضير un couscous الكسكس au lait بالحليب pour le petit déjeuner على الفطور. C'est notre tradition familiale. هذا تقليد عائلي. La tradition هو التقليد. Oui, la citrouille est déjà cuite à la vapeur. Je m'occupe de la semoule ce soir. Oui, la citrouille est déjà cuite à la vapeur. Je m'occupe de la semoule ce soir. نعم، اليقطين سبق وطبختها على البخار. سأهتم بالسميد الليلة. Oui, la citrouille, اليقطين est déjà cuite. سبق وطبختها à la vapeur على البخار. Je m'occupe سأهتم de la semoule بالسميد ce soir الليلة. هنا la semoule طبعا يقصد منها أيضا الكسكس. Je suis très enthousiaste. J'aime beaucoup cette fête religieuse. Les enfants sont très contents. Ils passeront la journée de l'Eid à jouer avec leurs cousins. Je suis très enthousiaste. J'aime beaucoup cette fête religieuse. Les enfants sont très contents. Ils passeront la journée de l'Eid à jouer avec leurs cousins. أنا متحمسة جدا. أحب هذه الحفلة الدينية. الأطفال سعداء جدا. سيقضون يوم العيد في اللعب مع أبناء عمومتهم. إذن je suis très enthousiaste. أنا متحمسة جدا. J'aime beaucoup. أحب كثيرا. Cette fête religieuse. هذه الحفلة الدينية. Les enfants الأطفال sont très contents. الأطفال سعداء جدا. Ils passeront هنا جاءت بمعنى سيقضون la journée de l'Eid يوم العيد à jouer في اللعب avec leurs cousins مع أبناء عمومتهم. Oui, ils ont adoré les nouvelles tenues de l'Eid. Oui, ils ont adoré les nouvelles tenues de l'Eid. نعم، لقد أحبوا ملابس العيد الجديدة. Oui, ils ont adoré. نعم، لقد أحبوا. هنا لدينا الفعل adorer جاء مصرف للماضي المركب le passé composé. Les nouvelles الجديدة tenue الملابس. Ça me fait plaisir de les voir profiter de cette fête exceptionnelle. Ça me fait plaisir
de les voir profiter de cette fête exceptionnelle. إذن ça me fait plaisir يسرني les voir أن أراهم profiter يستمتعون de cette fête بهذه الحفلة أو بهذا اليوم exceptionnel المميز أو الاستثنائي. إذن هنا نكون قد وصلنا لنهاية الشرح وسنمر الآن لفقرة اختبر ذاكرتك. والعبارة التي عليكم تذكر كيفية التعبير عنها باللغة الفرنسية هي أدعو الله أن يتقبل صومنا. إذن كيف نعبر عن هذه الجملة باللغة الفرنسية؟ في انتظار أجوبتكم أستودعكم الله وإلى فيديو قادم مفيد بكل تأكيد. إلى اللقاء.